दूसरा सवाल इनका था, हो गया, उसका जवाब मुझे मिल गया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हजूर अगला सवाल डॉक्टर नदीम साहब जो ब्राइटन से तशरीफ़ लाए हैं उनका है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़। डॉक्टर मजीद साहब। नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास 2 सवाल हैं, अगर आपके पास टाइम हाँ, कम हाँ, हो तो। बिल्कुल। पहला सवाल है इस्लाम में सूद का जो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि आजकल मतलब इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, इसके मतलब सूद के बगैर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि। दूसरा क्या है? दूसरा है औरत के राइट्स जो इस्लाम में हैं, विरासत के, विटनेस के और डिवोर्स के। अजीब इत्तेफाक है कि आज जो अंग्रेज़ी दान तबके से मेरी सवाल जवाब की मीटिंग MTA में हुई है, उसमें यही दोनों सवाल उठाए गए थे और इन दोनों का जवाब मैं आज दोपहर सुबह करीबन 12 बजे के करीब 12:15 से 1:45 तक दे चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा नहीं, बारहा दे चुका हूँ। और जितने भी मेरे सफ़र होते हैं यूरोप, अमेरिका या मशरक़ी दुनिया में, फिजी वगैरह तक, ये सवाल अक्सर सामने आते हैं और मैं तो नहीं समझाने से थकता, मगर ये चूँकि टेलीवाइज हो रहे हैं प्रोग्राम सारे, इसलिए लोग ये तवक्को रखेंगे कोई नई बातें भी तो बात करूं, नई बातें तो बयान करूं। इसलिए आपको मेरा मशवरा ये है कि आप उन वीडियोस के मुतालिक अगर दिलचस्पी रखते हो या ऑडियोज़ के मुतालिक जिनका सुनना निस्बतन आसान है, मोटर में आप लगा सकते हैं, वो जमात से हासिल कर लें और उम्मीद है इन सब बातों का तफसीली जवाब आपको मिल जाएगा। सूद के मुतालिक सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक निज़ाम है, सिर्फ बैंक से कर्जा लेना देना मामला नहीं है, एक मालियाती निज़ाम है। और ये याद रखें कि इस मालियाती निज़ाम को कुरान ने जंग के साथ चैलेंज किया है कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। मगर कौन सी जंग इस्लामी इस बात पर लड़ी गई है, कभी सुना है आपने? मगर लड़ी जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब उलमा समझते नहीं, मुराद ये तकदीर इलाही से तुम टकराओगे और सूदी निज़ाम हमेशा जंगों पर मुंतज होगा। और ये वो बात है जो आज के इक़्तिसादियात के माहिरीन दरअसल तस्लीम कर चुके हैं। और पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के पस मंज़र में आपको ऐसा आलमी माली बहरान दिखाई देगा जिसकी बिना सूदी निज़ाम का तभी नतीजा था। और जंगें भी सूदी निज़ाम पर पनपती हैं। फिर अगर सूदी निज़ाम ना हो तो जो जंग 5 साल चलनी है वो 5 महीने भी मुश्किल से चलेगी। और वो लोग जिन्होंने माली माफिया बनाकर सब दुनिया पर कब्जा किया है, उनका दुनिया पर गलबा सूदी निज़ाम की वजह से है। चुनांचे मुसलमान अपनी सादगी में समझते हैं कि फ़लस्तीन का मसला यूं ही पैदा हो गया है। अंग्रेज़ी हुकूमत और इस तरह बाद दूसरी हुकूमतों को यहूद ने जंग के मौके पर कर्ज़े दिए थे और इतने इतने कर्ज़े दिए थे कि जिनके बगैर वो जंग चला नहीं सकते थे। और वहाँ कमिटमेंट हो चुकी थी इनकी, ये अहदनामे तहरीर हो चुके थे कि इसके बदले जंग के बाद हम तुम्हें फ़लस्तीन पर नाफिज कर देंगे। तो बहुत गहरे मसाइल हैं और तफसीली मसाइल हैं। सूदी निज़ाम लाजिमन एक ऐसे माली बहरान पर मुंतज होता है जिसका इंसान के पास कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि फिर आलमी जंगें शुरू हो जाएं। मुल्की दायरे के अंदर भी ये सूदी निज़ाम ही है जो इन्फ्लेशन का मूजिब है, क्योंकि वाक़तन सूदी निज़ाम क्या कर रहा है यहाँ? एक पहलू तो वह है जो बैंक लेते और हिसाब से हैं, देते और हिसाब से हैं। उनका लेना ज़्यादा कड़ी शर्तों पर और महंगी शर्तों पर है ना, सूद देना कम होता है बहुत। और जब लेते हैं सूद तो बहुत खुले हाथों से लेते हैं, यानी डिपॉजिट के बदले कम देते हैं और कर्जे के बदले ज़्यादा लेते हैं। और कुरान करीम ने इसको एक अलग
دائمی برائی کے طور پر بڑی سختی سے کنڈیم کیا سورہ المطففین میں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو قیمت خرید ہے، یعنی ہم عام انسانوں کو، شہریوں کی، وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس آمد سے جو ہماری آمد ہے۔ جو چیز میں نے 5 سال میں کمانی ہے وہ میں پہلے سال ہی سودی قرضہ لے کے خرچ کر سکتا ہوں، اور کاریں خرید سکتا ہوں، فریج بنا سکتا ہوں، اور اسی قسم کی اپنی دلچسپی کی چیزیں لے کر، ٹیلی ویژن، ماڈرن چیزیں سب لے کر ایک عیاشی کی زندگی میں پہلے سال ہی داخل ہو سکتا ہوں، اور یہ بینک کا احسان ہے۔ مگر اگلے 5 سال کے لیے میری قیمت خرید ختم، بلکہ جتنا میں نے جمع کرنا تھا اس عرصے میں اس سے کئی گنا زیادہ میں بینک کو دے رہا ہوں، اس ہرجانے کے طور پر کہ میں نے بے صبری سے اپنی خواہش کو جلدی پورا کیا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے اس سے انڈسٹری، یعنی ملک کا جو پروڈکشن کا نظام، سارا انڈسٹری، عام صرف معنوں میں نہیں بلکہ تمام جو چیزیں پیدا کرنے کا نظام ہے، اس کو ایک خون کا ٹیکہ مل جاتا ہے، کیونکہ گاہک مل جاتے ہیں، اور شروع میں غیر معمولی طور پر نشو و نما دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ قیمت خرید دن بدن دراصل کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہر انسان ایسی سوسائٹی میں اپنے مستقبل کو کھا رہا ہے، اور ایک موقع ایسا پہنچ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بینک نہیں دے سکتے، پھر واپسی کے مطالبے شدید ہوتے ہیں، کرکیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، قیمت خرید لازماً گرتی ہے اس دور میں، اور جب گرتی ہے تو ساری انڈسٹری، تمام وہ شعبے جو پیداوار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر گہرا منفی اثر پڑتا ہے۔ جب یہ ایک ملک کے اندر ہو تو پھر بیرونی تجارت میں ان کے مقابلے دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو اپنی انڈسٹری کو قائم رکھنے کی خاطر بیرونی منڈیوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا سود سے تعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ جھوٹا معیار زندگی جب ایک دفعہ بلند ہو جائے تو کوئی سیاسی حکومت اس کو گرا نہیں سکتی۔ پھر اگر وہ سادگی کا مشورہ دے، ایسے قانون بنائے جس سے معیار زندگی گرے، تو اس حکومت کو عوام الناس اتار کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں اس سے زیادہ دو، اور زیادہ وہ دے نہیں سکتے، کیونکہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہر قسم کے بحران شروع ہو جاتے ہیں، اور بیرونی منڈیوں کے مقابلے کے نتیجے میں عالمی جنگیں وجود میں آتی ہیں۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلی بحث آپ کو آڈیو اور ویڈیو میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو مطمئن کرنے کی مجھے بنے گی۔